go to our training area soon. Pertahan dere guys, pertahan. Lights on, lights there. Electrorize. Try this one. Lights. Napay lights dito guys. So, dire din ta mag-training. CR din dito guys. Then lababo din dira karang mga screen. Three lights and there lights. Fully there. Other lights. Training area ni sa table tennis guys. Dire din murag sa lang ang gamay. CR dira kusina dito. Then pertahan din dira guys. Oh. TV din dire guys, sa TV. Social kay mga plano ba. Training area dire guys. So luag kayo dito. Isa 1 2 3 mga 3 ka table guys, kaya mabutang pero duha ra to ibutang para luag gid sa guys.